ସାପର ବିଷ କୋଉଠି ଆଉ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଷ କୋଉଠି ମୁଁ କାହିଁ ଏ କଥା କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ଶତକରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ବାପା ଆମର କହିଲି ଟିକେ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଟିକେ ନୀତି ଯୋଉଠି ଯାହା ଲାଗୁଛି କହିଲେ ତକ୍ଷକସ୍ୟ ବିସଙ୍ଗଦନ୍ତେ ତକ୍ଷିକାୟ ଶିରୋ ବିଷ ମୃତ୍ତିକସ୍ୟ ବିସଙ୍କୁଚ୍ଛ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଦୁର୍ଜନ ବିଷ कहले तक्षकस्य विषंग दंते सापर आज्ञा दांतरे विष गला माछी मानकर आज्ञा मुंडरे विष बिछा मानकर लांगुडरे विष आउ दुर्जन ये सर्वांग दुर्जन विष शरीरटा संपूर्ण विषपूर्ण तेणु जे समाज रे मूर्ख छंती मु कहने आपन को शास्त्र कहिले उपदेश हि मूर्खाणां प्रकोपाय शांतये श्लोक प्रकोपाय शांतये आज्ञा मूर्ख को उपदेश देले फल कोन हुए ना ठीक आपण साप को पयोपानं भुजंगारं केवलं विषवर्धनम मूर्ख को उपदेश देले ता विश्व आउरी बढ़े से उपदेश माने नाही।